не участвовал себя, только скажи мне, пожалуйста, каким я говорю, ты переводишь, да? Да, да. Сейчас Ручир будет задавать вопросы. Сережа, они у тебя есть, их тоже скидывала. Вот и все, Да, в этом порядке тогда пообщаемся. Привет. Приветик. Ну что, я начинаю с вопросами? Ручир, да, пожалуйста. Да. Ну, всем привет, там, я не знаю, да, что, как, да. Это у нас или еще и эти наши сотрудники, ну, как клиенты, или это только партнеры у нас? По-моему, только партнеры сейчас. Вот. То सबको Да, नमस्ते, आप लोगों ने जो партнеры, कुछ... а потом просто будем распространять этот вебинар в офлайн режиме. Все будут слушать ответы. Можешь показать им поля зеленые, здесь прикольные, значит, на дороге тут так красиво. Давай. Ну ладно, идти надо. Ну что, начинаем? Да, можно. तो सबको नमस्ते, आप लोगों ने जो सवाल अभी भेजे थे उन सवालों के आपको अभी जवाब मिलेंगे. Так, первый вопрос, когда запустится ИКБ Савелмаш? Что такое ИКБ? Я не помню даже. Инжиниринговое и конструкторское бюро. Ну, во-первых, всем привет. Секундочку, я сейчас просто им тоже скажу, какой первый вопрос будет. तो आपका पहला सवाल था कि Савелмаш का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो है वो कब लॉन्च होगा? Да. Окей. Бирни на связи, они нас, в общем, слышат, да, но только потом через твой перевод. Все, я понял. Ну, тогда еще раз огромный привет, Бирни. Очень рад, что мы опять встретились. Привет. Да, приглашайте меня почаще, хотя не буду обещать, что я попаду к вам на вебинары, потому что что-то мы тут носимся, как белки в колесе. Спроси, скажи, что я на трассе, и хотят ли они, чтобы я просто вышел, показал, как у нас здесь в России. Я не знаю, если это интересно ребятам, кто находится. Я понимаю, что это не совсем по теме, но это, мне кажется, так по-человечески. मैं पोइंट होता तो वो कह रहे हैं कि आपके सवालों के जवाब देने से पहले अगर आप लोग चाहें वो अभी हाईवे पे है तो वो थोड़ा गाड़ी से बाहर निकल करके आपको आसपास का जो नजराना जो है वो दिखा सकते हैं अगर आप लोग देखना चाहेंगे. Да, покажи, пусть посмотрят. Пока, да. रुचिर जी इनको कहिए कि आज जैसे आपकी समस्या का हमें पता चला था, हम आखिर में कष्ट नहीं देना चाह रहे थे और मैंने ऑडियो छोड़ दी थी, तो मैं थोड़ी अपनी पार्टनर के साथ बात साझी करना चाहता हूं. जैसे हमारे साथ सरगई सेमिनोव जी हैं, ये अभी अपने सफर पर हैं. जो इनकी जो समस्या थी तो वो आपके सामने रख रहे हैं कि वो अगर आज वेबिनार में नहीं आ पा रहे थे तो कोई उसका कारण वाकई कारण था. तो हम इनके आभारी हैं और ये हमारे साथ अपनी रास्ते में जो यात्रा है उसको रोककर हमारे साथ जुड़े हैं. धन्यवाद इनका. Да, то, что я нахожусь сейчас по дороге из столицы к себе домой, мы живем в столице. Вот, едем с большого совещания, которое действительно длилось 2 дня. तो बता रहे हैं कि ये अभी वो मॉस्को से अपने घर की ओर जा रहे हैं. मॉस्को वो गए थे 2 दिन के लिए क्योंकि काफी बड़ी मीटिंग थी, तो वो मीटिंग खत्म करके अब वो घर की ओर निकले हैं. तो ये उनका घर जाने का रास्ता है, ये हाईवे है. Мы когда были в Дели, в гостях, конференцию проводили, мы ездили на экскурсии, вот нас там ездили по таким же дорогам у них, только они были другого цвета, мне вот напоминают они. तो कह रहे कि जब दिल्ली आए थे कॉन्फ्रेंस के लिए, तो जब कुछ एक्सकर्शंस पे गए थे, टूर पे गए थे, जैसे कि आगरा की ओर गए थे ताजमहल देखने के लिए, तो रास्ते जो उन्हें दिखे थे थोड़े बहुत कुछ ऐसे ही थे, लेकिन उनका रंग थोड़ा दूसरा था, अलग से था. Так, ну тогда, если вернуться к вопросам, инжиниринговый центр будет построен, по словам Дмитрия Александровича Дuyunova, по плану в течение 2 лет, то есть 24 месяца примерно. तो पहले सवाल का जवाब है कि मिस्टर दुइनोव की इंफॉर्मेशन के मुताबिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो है
अगले 20 और 24 महीनों के अंदर लॉन्च हो जाना चाहिए. Так, теперь второй вопрос. आपका दूसरा सवाल कि shares के prices कब बढ़ेंगे? Второй вопрос, когда поднимется цена на акции? Так, сейчас, секундочку, я сяду. Да, а дальше какие-то вопросы? Второй вопрос, когда поднимется цена на акции? Значит, с формулировками, да, shares это доли сейчас. Цена на доли у нас растет каждый этап. Особенность лишь в том, что их пока продать нельзя. То есть цена растет запланированно, ежеэтапно. तो आपके दूसरे सवाल का जवाब ये है कि शेयर जो है उनका दाम बढ़ रहा है हर लेवल के मुताबिक. जैसे जैसे लेवल चेंज होता रहता है वैसे वैसे दाम बढ़ते रहते हैं. बस केवल एक माइनस जो अभी ये है कि इन शेयर्स को आप अभी बेच नहीं सकते. Так, теперь третий вопрос. Особенность в том, что мы сейчас делаем биржу, и тогда на бирже продать можно будет. Но биржа, даже если она почти готова, мы сейчас это делаем, даже если она будет готова, мы ее все равно будем включать ближе к 20-му этапу, к концу. तो फिर अभी मार्केट को भी तैयारी में लगे हुए हैं, तब तक शेयर्स को मार्केट में नहीं उतारेंगे. सौदा. अच्छा, आपका तीसरा सवाल. हम फ्यूचर में एक इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं कि नहीं, जैसे कि Duyunov Motors का. Третий вопрос. В будущем мы можем создать институт для обучения новым технологиям, например, мотор Duyunova? Что-то подобное Дмитрий Александрович уже сделал, но не в том виде, как институт. Или у него есть ученики, последователи, они из, так скажем, из его отрасли, те, кто сейчас так или иначе работает с электродвигателями, кто его лицензиаты, он их обучает. Есть студенты молодые, а есть как бы работники действующие, которых он постоянно обучает. Они постоянно к нему приезжают, он постоянно по телефону. То есть, но это не та школа. А в дальнейшем, наверняка, для передачи технологий по-другому нет, невозможно. तो तीसरे सवाल का जवाब ये होगा कि अभी तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन आगे जाकर के अगर इंफॉर्मेशन को दूसरे लोगों को देनी है तो इंस्टीट्यूट के जरिए ही दी जा सकती है. लेकिन अभी मिस्टर Duyunov क्या करते हैं कि उनकी इंजीनियरिंग फील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ दूसरे इंजीनियर्स जो हैं जो इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, उन लोगों को वो प्राइवेट क्लासेस देते हैं, कुछ टीचिंग वाले सेमिनार्स करते हैं उनके लिए. लेकिन आगे जाकर के ज़रूर से जब टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ेगी तो इसे ज़्यादा लोगों को बताने के लिए, सिखाने के लिए इंस्टीट्यूट खोला जा सकता है. अब आपका चौथा सवाल है. कि नाबालिग लोगों के लिए पैकेजेस खरीदना मुमकिन हो सकता है कि नहीं, जब माँ बाप अगर माँ बाप लिखित में अपनी परमिशन देता है. Так, четвертый вопрос. Можем ли мы создать пакеты для несовершеннолетних, которые будут приобретать по заявлению их родителей? Да, этот вопрос уже поступал как задача. Это уже сделано. Это должно, по-моему, уже должно... Нет, в кабинете еще, наверное, не выкачано. То есть этот функционал готов, он в ближайшее время будет залит и будет доступен. तो आपके चौथे सवाल का जवाब ये है कि ये सवाल पहले भी पूछा गया था और इस पे कंपनी ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया था और ऐसा ऑप्शन ऑलरेडी हो चुका है, बना चुके हैं और वेबसाइट पे कम से कम समय में आने वाला है. अब आपका पांचवा सवाल. आपको सोलर ग्रुप कंपनी बनाने का आइडिया कैसे आया और आपके इस कंपनी को лонч करने में лакши क्या थे? Пятый вопрос. Как вам пришла идея создать Solar Group и какие у вас были цели при этом? Solar Group была создана как
обслуживающая организация для финансирования именно разработки Duyunov. सोलर ग्रुप कंपनी को बनाने का आइडिया, बल्कि आइडिया नहीं, ज़रूरत यहाँ से आई कि मिस्टर ड्यूनोव की टेक्नोलॉजी जो है, उनकी कंपनी जो है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए कंपनी चाहिए थी, तो इसीलिए हमने सोलर ग्रुप कंपनी खोली. Дальше в процессе работы структура разрасталась, увеличилась, то есть сам отдел становился просто больше и выделился, по сути, в одну единую компанию с четко понятными задачами. तो जैसे हमने कंपनी खोली तो धीरे धीरे करके जो डिपार्टमेंट जो था वो बहुत डिपार्टमेंट जो थे, अलग अलग डिपार्टमेंट आते गए. तो फिर हमने फिर ये सोचा कि इन सब डिपार्टमेंट को लेकर के एक में जोड़ देते हैं और एक कंपनी के नाम के अंडर जो है सोलर ग्रुप. И мы поняли, что мы можем свои услуги по финансированию, да, по выводу на рынок классных разработок предлагать также другим разработчикам, ученым, другим компаниям, потому что метод оказался рабочим. और फिर हमें ये भी बात समझ में आई कि इस कंपनी के जरिए एक फाइनेंशियल कंपनी को खोल करके हम बाकी जो इंजीनियर्स जो हैं, जो अपनी टेक्नोलॉजी को भी लोगों में बांटना चाहते हैं, अपने टेक्नोलॉजी के लिए प्रोडक्शन के लिए कंपनी लॉन्च करने के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, उनके लिए भी हम काम कर सकते हैं, उनकी भी हम मदद कर सकते हैं और उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकते हैं. И, кстати, в самом начале пути мы не предполагали, что настолько обширная будет география. То есть вот тот факт, что сейчас мы общаемся с вами, я нахожусь в России, вы находитесь в Индии, это, там у нас есть партнеры там, по всему миру. Это на самом деле большое удивление и огромная заслуга национальных представителей, кто всем этим занимается. То, что они увидели возможности в новом каком-то, в параллельной какой-то реальности и поняли, что это нужно и у них дома. तो इस कंपनी को जब हमने लॉन्च किया था तो हमने सोचा भी नहीं था कि मैं रूस में बैठा हूँगा और आप लोग हिंदुस्तान में होंगे, हम लोग बात कर रहे होंगे और साथ काम कर रहे होंगे. तो ये इतना सोचा भी नहीं था कि दुनिया भर में कंपनी पहुंचेगी, जैसे कि लैटिन अमेरिका भी है और बाकी देश भी हैं. और ये जो हमारे रीजनल पार्टनर्स जो है, उनकी मेहनत का ये कमाल है. То есть, по сути, та идея, которая у нас родилась, да, то есть поддержать, поучаствовать в создании вот этого классного продукта, заработать на этого, она абсолютно универсальна, она подходит для жителя любой точки мира, любого возраста, любых убеждений, то есть и поэтому она приживается и так быстро распространяется. В Индии вы видите как это. तो हमारी कंपनी जिस आइडिया को, जिस फॉर्मूला को लेकर के काम करती है, वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है और ऐसे कोई भी कर सकता है. और ये खूबियत ये है कि आप पूरी दुनिया में पहुंच सकते हैं. अगर आपको हर देश में कोई एक बंदा मिलेगा जो आपके साथ काम करना चाहता है और मेहनत करेगा, पूरी तरीके से लगन से काम करेगा, तो कंपनी किसी भी शहर, किसी भी देश поход सकती है. Да. Все, да. У меня 5 вопросов было здесь в списке. Хорошо. Спасибо большое за внимание, Бирди. Я тогда поехал дальше домой. С большим удовольствием приеду к вам в гости, как будет возможность. Незабываемое впечатление об Индии. तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग सेमिनार पे आए. और बिरदी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया. और मैं यही चाहूँगा कि जैसे ही ये वायरस को लेकर के प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो जल्द से जल्द मैं फिर से एक बार हिंदुस्तान आऊँ, क्योंकि मुझे हिंदुस्तान में बहुत अच्छा लगा. और अब मैं घर की ओर चलता हूँ. सबको नमस्ते. धन्यवाद. Чао. Добрый вечер, Сергей, привет.
Спасибо большое за участие в вебинаре, спасибо большое за ответ на вопрос. Очень довольны, Бирди говорит, партнеры на то, что ты присоединился, что ты нашел время и ответил на вопросы. Если у тебя есть еще пару минут, там еще вопросы задавали про акции или в следующий раз уже? Я просто на трассе уже, сейчас опять интернет будет пропадать. Понял, окей, пока я здесь, можете спрашивать. Окей. Но я сейчас буду просто пропадать, это будет... Ты уже пропадаешь. Уже, ну ладно, в следующий раз тогда. Спасибо большое за вебинар, спасибо большое за ответы на вопросы. Birdi, stai dicendo che connessione con internet un po' fuori, così chiediamo prossima volta. D'accordo. Ok. रुचिर जी आप इसको बता दीजिए हिंदी में. धन्यवाद. हिंदी में किसको बता दूं मैं? ओके. नो रूसी में. हाँ. अरे मुझे लगता है वो ऑफ हो गया है. उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे वो गाड़ी में है तो बोल रहे हैं कि मैं जल्दी एक और वेबिनार आप लोगों के साथ हमारे साथ रखेंगे. और जैसे कि मैं एक बात साझा करना चाहता हूँ, इन्होंने इनको पिछले बार भी कोई दिक्कत हुई थी, इस बार भी वो अपने सफ़र में थे तो नहीं हमारे साथ जुड़ पा रहे थे, पर फिर भी उन्होंने कोशिश की. इनका बड़प्पन है और बहुत अच्छा लगा मुझे, और आप हमारे पार्टनर को भी अच्छा लगा होगा. और अभी हम मिस्टर जॉन जी के वेट करते हैं. तो fino che aspettiamo, Dio, mettiamo video, ok? जब तक हम उनका वेट करते हैं तो आपको वीडियो चलाते हैं, देखिए. रुचिर जी तब तक आप भी वेट कीजिए थोड़ा टाइम वीडियो जॉन जी के आने तक के लिए. धन्यवाद. ओके. Grazie. Mr. John William will join within 5 minutes time. Thank you very much. Birdi, 3-4 minuti, sarà lui. Metti fono. First and second lines. Bonuses for the partner status increase. $500 when you reach the expert level. $1,000 for the professional status. $1,000 bonus at the end of the quarter for the partners who have completed the double golden qualification for 3 months in a row. A great educational program, proven skills upgraded, partner network, shaping teams, and opening new markets. Regular mastermind events held by the leading solar group partners. Birdi Gulshankumar, Jill Sweber, Dmitry Dimitrov, and Alexander Majula. Pavel Shatsky, as well as a lot of other successful people who will forever change your perception of business. Tours to the offices of giant corporations and team visits to global scale educational events to get rid of the conventional mindset. Memorable club trips in a team around the world. The club members participate in team events whose participants will paraglide from the top of 2,320-meter high Rosa Peak in Sochi. Try their hand at rafting on the mountain river in Sipta. Ride an electric enduro on forest tracks in the foothills of Sochi. Ride snowmobiles on the way to the Northern Lights in Vermont. Da, Dima. Se è un altro video così altrimenti aspettiamo. Chiediamo se ci sono domande così mentre aspettiamo anche. Ho domande già per batteria. Mi ha chiesto mio... John ha risposto magari. Cosa dici? Sta entrando. Chiedi se hanno domande anche per John, per favore. ओके, अगर आप लोगों के हमारे भाइयों के कुछ सवाल हो सकते हैं, जो हमारे जॉन विलियम जी हैं और भारत चेन्नई से हैं वो, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप अभी
भी आप लिख सकते हैं, जो चैट बॉक्स में लिख दीजिए. और dime se riesci fare co-host Mr. John. No, solo organizzatore, fai tu. Ok, aspetta, già aperto il suo microfono. Aspetta, ok. Condividi Hello. presentazione. Ce l'hai già. Hello, Bedrick. Hello, Mr. John. Hi, how are you? I'm fine. Great. Yes, hello, Mr. John. Hi. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. रुचिर जी, हमने इनको को होस्ट बना दिया है. ये इस जूम मीटिंग को यूज कर सकते हैं. हाँ. Birdi ji, सवाल का. For some more people to join, or? Well, I was thinking that Mr. Birdi is going to tell me what are the questions. Let me clarify. Birdi ji. He's on mute. जी. हाँ, सवाल आप बताएंगे? नहीं, इनका प्रेजेंटेशन है वो मैं अभी कंप्यूटर पर लोड कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ. तब तक बातचीत कर सकते हैं. मुझे कुछ मिनट चाहिए. ठीक है. अच्छा. जी, आप जारी रखिए. So Mr. Birdi, he's launching a presentation, so he needs just about 1 or 2 minutes, and after that we can get started. Yes. So is that going to be in English, or is going to? I have no idea, frankly speaking. Because last time they translated the presentation to Hindi and I couldn't read it, so. So let me ask you something different. So what are people in Chennai saying about the Kamala Harris candidate for the vice presidency? Are they happy about it, that her mother is from Chennai? Some of them are. Okay. Yeah, but again, just because the Indian news channel keeps saying that she's like Indian, but she says that I'm black and her father is Jamaican. Yeah, so, I think she's half black and half. Yeah, but the Indian news channel is like really specific to emphasize on like she's of Indian origin. They forget about the Caribbean part. Anyways, okay. So yes, the presentation is up. She plays dual role actually. Yeah, that's good. I mean, when she meets black people, she says I'm black. Yeah. Yeah, when she meets black people, she says I'm black, and when she meets Indian, she says I'm Indian. Yeah. Kind of. Right. Okay, I can see the presentation. Right. And it's fortunately in English, so let's see. No, non ce la faccio, ho fatto già perché ho dei problemi magari sul computer. Looks like we have 24 participants now. I cannot see that number. I'm on my phone, so my screen state is limited. That's like 24 participants. Okay, let me see. Yeah, we have 24, right?
You need to press the yes, that button. Yes. Can you? Mr. Birdi, can you put it on presentation mode? जी मिस्टर जॉन, hello. Now it's gone. Share this. Yep. Okay. Yes, great. Okay. We continue. तो दोस्तों हमारे साथ मिस्टर जॉन यहाँ पर हैं, तो आज चलते हैं उनके साथ, सुनते हैं उन्होंने ये इस टेक्नोलॉजी को कैसे अपने कार्यालय में अप्लाई किया हुआ है। तो स्वागत करते हैं मिस्टर जॉन जी का। धन्यवाद। Thank you, Mr. Birdi, for the introduction. So, shall we start? Yes. Okay. So, good evening, everyone from India. My name is John William, and I'm the CEO of a company called AWEV Solutions. तो सबका बहुत बहुत नमस्ते। मेरा नाम जॉन विलियम है और मैं AWEV Solutions प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मालिक हूँ, CEO हूँ। So basically, we started this company in March 2018, and we have around 3 verticals, so 4 verticals to be precise. Yeah, yes, you finish your thought and then I will translate. Okay. So you want me to do a long sentence, or is this okay with you? Well, I guess like 2-3 sentences. Once you you start with the information, that part of the information is completed, then I can translate it. Okay, fine. For example, you said the company was established in March 2018. You have 4 directions. Then if you name those 4 directions, on that you can stop. Okay. So basically, we are focusing on 4 verticals. One is electric retrofit kits for small commercial vehicles and 3-wheelers, EV powertrains, mainly in partnership with ASPP and Solar Group. We also do lithium-ion battery packs for electric vehicles, and we are also working on next-generation battery technologies. Okay. तो हमने इस कंपनी को 2018 मार्च में शुरू किया था और इस कंपनी के 4 हिस्से हैं, 4 भाग हैं। एक हो गया मोटर छोटी गाड़ियों के लिए, जैसे आपकी 2-व्हीलर हो गए और 3-व्हीलर हो गई। दूसरा जो हिस्सा है इस कंपनी का, वो इलेक्ट्रिक ट्रेन का काम कर रही है ऐसी कंपनीज के साथ जैसे कि सोलर ग्रुप, सोवल मार्श हो गए। तीसरा भाग जो है इस कंपनी का है वो बैटरी को बनाता है, बैटरीज को बनाता है। और चौथा हिस्सा जो है वो आने वाली बैटरी की टेक्नोलॉजी पे कि बैटरी को और अच्छा कैसे बनाए उस पे काम करता है। Yes. So our company vision is to redefine the future of e-mobility in India by bringing in energy efficient and cost effective e-mobility solutions, resulting in faster EV adoption and reduction in tailpipe emissions for our greener future. तो इस कंपनी का लक्ष्य ये है कि हम हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स को लेकर के ई एनर्जी जिसे कहते हैं उस टेक्नोलॉजी को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए और उससे कि हमारी जो हवा है, पानी है, वो भी साफ आने वाले कल में साफ रहे। तो ये सोच करके हमने इस कंपनी की शुरुआत की थी। Yes. So can we go to the next slide, please? Yeah. बिरदी जी अगला स्लाइड। So I think we will skip this one. Let's go to the next one. अगला।
इसे skip कर रहे हैं. Okay, so what is driving e-mobility in India is it's increasing every day. Trust on solar power and green energy, and also, as you might know, government has signed for the Paris Climate Agreement. So these are the 4 driving forces which is driving electric mobility in India. तो हिंदुस्तान में ई मोबिलिटी को कौन कौन सी बातें वो हैं जो जोर दे रही हैं, बढ़ावा दे रही हैं. जैसे आप लोगों को पता होगा कि हिंदुस्तान की सरकार ने पेरिस क्लाइमेट चेंज का जो एग्रीमेंट जो है उसको साइन किया है, उसमें हिस्सा लिया है. उसका मतलब हुआ कि एक गोल रखा जाता है कि इतने सालों में हम इस टेक्नोलॉजी को कम से कम इतना मतलब कि इस्तेमाल करेंगे कि 100% में से कम 10-15% इसे इस्तेमाल करेंगे. तो एक ये हो गया. दूसरा हो गया कि हमें हवा जो है, हमारे बड़े शहरों की हवा जो है वो बहुत गंदी हो रखी है, उसे साफ करना है. और फिर जो हम तेल का जो इंपोर्ट करते हैं उसे कम करना है. और सोलर पावर जो है, जो आप पानी को गर्म करने के आपकी छत पे सोलर बैटरी लगाते हैं, उसको भी उस पे ज्यादा निर्भर करना और बिजली पे कम निर्भर करना, ये एक और बात है. यस. Okay, can we move to the next one, please? Next slide, please. Okay, so you might be wondering before. Just one side back. इससे पहले वाला बिरदी जी slide. Can you go back? No, you're going. Yes, okay. So you might be wondering why we are talking about retrofit. Because India is a very cost-sensitive market, and as you know, the cost of diesel is increasing almost every day, and today it starts aging. The maintenance cost of diesel vehicle goes on increasing. So when you convert an old vehicle to maybe like a 5-year-old vehicle to electric, then you reduce the operation cost. I'll come to that next. And then in an electric vehicle, you don't have to change fuel filter, engine oil filter, and you don't have to worry about the engine overhauling, things like that. So the initial investment in a case of retrofit is much lower than the buying an EV. Maybe it's too big. तो हम अभी जो गाड़ियां जो हैं उनमें बैटरी क्यों फिट करना चाहते हैं. जैसे आपको उसके क्या कारण है. जैसे कि आपको पता ही है कि डीजल का दाम जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है. वो लगभग पेट्रोल के दाम तक ही पहुंच गया है. और जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है वैसे वैसे गाड़ी को ठीक रखने में जो खर्चा आता है वो भी बढ़ता जाता है. कि आपको ऑयल फिल्टर बदलना पड़ता है और इंजन का ख्याल रखना पड़ता है. तो ये सब बातें देख करके अगर आप गाड़ी में बैटरी लगवाएंगे तो आपका शुरुआत में थोड़ा बहुत खर्चा आता है, उसके बाद ऑलमोस्ट 0 मेंटेनेंस होता है. ये बहुत बड़ी बातें हैं कि क्यों हम गाड़ियों में जो ऑलरेडी ऑन रोड गाड़ियां जो हैं, जो हमारे रास्तों पे चल रही हैं, उनमें बैटरी फिट करना चाहते हैं. यस. Next one, yes. Next slide. And also you might know now the government is already before, one slide before. इससे पहले वाला. Yeah. So as you know, currently government of India has made that only BS6 vehicles should be sold in India. So the cost of BS6 vehicle is much higher when you compare the BS4 vehicles. And also, if you know, like cities like Delhi, when the pollution increases, they have odd even. You can only ply vehicles in odd even dates, right? And also, there is a government vision to make 30% of our vehicles electric by 2030. So these are some of the government norms which are driving e-mobility. फिर आपको ये भी पता होगा जिनके पास गाड़ी है, कोई सी भी हो, वो 4 पहिए वाली हो या 2 या 3 पहिए वाली हो,
आपको ये पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है इस साल अप्रैल में आया था कि BS4 की कैटेगरी की गाड़ियां जो हैं वो अब हिंदुस्तान में नहीं बिकेंगी, केवल BS6 कैटेगरी की गाड़ियां बिकेंगी। और 4 और 6 में बहुत दाम में बहुत काफ़ी फ़र्क है। और फिर तो गाड़ियाँ भी महंगी हैं। फिर आपको पता है कि ऑड इवन वाला कर्फ्यू जो लगता है जैसे कि दिल्ली में हो गया, क्योंकि हवा इतनी गंदी हो रखी है और उस हवा को, इस गंदगी को रोकने में, थोड़ा कम करने में तो ये कर्फ्यू लगाया जाता है। और फिर हिंदुस्तान की सरकार ने ये भी एक लक्ष्य अपने सामने रखा है कि 2030 तक कम से कम 30% गाड़ियां जो हैं हिंदुस्तान में वो इलेक्ट्रिक मोटर फिटेड होनी चाहिए। यस, Can we go to next one? So here I am showing an example of how much money you can save by going changing your vehicle from diesel to electric. So fuel cost at that time when I calculated it was 70 per liter, so it is 75 today. So for a 30-liter tank you need like 2,100 rupees. For 11 kilowatt battery pack, the cost is only 77 rupees. With 77 rupees, you can run 120 kilometers. So the operation cost, if you see the fuel cost, it is 560 for a diesel vehicle and it is 77 for an electric vehicle. So on electricity maintenance, you save close to about 1,60,000 rupees in a year. So if your kit cost is around 3.5 to 4 lakhs, you get the payback in less than 3 years. And then you make profit. तो जैसे आप इन नंबरों से देख सकते हैं कि मानिए कि आपकी गाड़ी में 30 लीटर का टैंक है और जब मैंने ये गिनती की थी तब 1 लीटर पेट्रोल का दाम था 70 रुपये। तो आपको टैंक भरने में आपके मतलब कि पूरा टैंक भरने में 2,100 रुपये का खर्चा आता है। और यही अगर आपको आप जो बैटरी पैक जो है 11 किलोवाट पावर का जो बैटरी पैक है उसे अगर आप बिजली से चार्ज करेंगे तो 80 रुपये का खर्चा भी नहीं है। तो ये माइलेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका मतलब होगा कि 2,100 रुपये में आप 15 किलोमीटर पर लीटर चल सकते हैं। और बैटरी के हिसाब से अगर देखेंगे तो एक फुल चार्ज पे आप 120 किलोमीटर चल सकते हैं। तो अगर एक दिन के हिसाब से अगर आप देखेंगे 120 किलोमीटर के हिसाब से तो आपका एक दिन का, अगर आप पेट्रोल से गाड़ी चला रहे हैं तो आपका दिन का खर्चा हो गया 560 रुपये। और अगर आप बैटरी का देखेंगे तो कितना कम है। तो इसी के हिसाब से आप पूरी गिनती कर सकते हैं कि कितना आपको शुरुआत में खर्चा करना पड़ेगा और फिर लंबे समय के हिसाब से कि सालाना आपका कितनी आपकी बचत होगी। आप इन नंबरों से देख सकते हैं। Yes. Yeah, can we go to the next one? So we converted one small commercial vehicle. I think you might have seen this vehicle on India. It's a Piaggio Porter, very similar to Tata Ace. So in this conversion, we have used the ASPP or Duyunov's DA100 as 7 kilowatt motor. So we tried different motors, but this motor from Duyunov and Solar Group, this gave us much better performance than the other motors because the weight of this motor is only half of a similar electric motor available in India or in China. So in electric vehicles, weight plays a very important role. So if you compare a similar 7 kilowatt motor from China or any other place, it's 40 kilos, but the ASPP motor is only 20 kilos and it gives the same torque and efficiency. तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इस ट्रक में इलेक्ट्रिक मोटर फिट किया था। ये टाटा वाले बेचते हैं। तो हमने इसमें काफ़ी अलग अलग मोटर्स को लगाने की कोशिश की थी मिस्टर दुइनोव की कंपनी की, लेकिन बाद में जाकर के हम 7 किलोवाट वाले मोटर पे रुके जिसका वजन है केवल 20 किलो।
अब आपको 60 किलोवाट का मोटर मिलेगा, चाइना से भी मिल सकता है, लेकिन उसका वजन है 40, 2 गुना ज्यादा है। और मिस्टर ड्यूइनोव का जो AS&PP मोटर जो है वो केवल 20 किलो का है, जिससे उसका वजन भी कम है और जिससे गाड़ी का माइलेज भी बढ़ जाता है। यस। Yeah. Next one, please. So we have also converted, I think you know this vehicle, very familiar vehicle, Bajaj diesel auto rickshaw or tuk-tuk. So this one we converted with a 48-watt motor. This was specially developed by ASPP for us because they have only 72, but for us they made this motor with 48-watt, 3.3 kilowatt motor. And this also is one of the very efficient motors. So our next step is that we are planning to get the approval from ARAI, because currently, because of the pandemic, a lot of work is pending at the ARAI. So we hope to get this within this year, and then we will be selling our kits in the market with the Duyunov's motors. So this is our plan. जैसे कि आप इस तस्वीर से आप देख सकते हैं कि ये बजाज का एक ऑटो रिक्शा है। इसमें हमने 3 किलोवाट का मोटर फिट किया है, AS&PP का ही, मिस्टर ड्यूइनोव की कंपनी का ही है। तो हमारी कंपनी का लक्ष्य क्या था कि इसी साल हम अपना जो हमारा जो ई किट है, इलेक्ट्रॉनिक किट है, उसे हम ऑलरेडी बेचना शुरू कर दे, दूसरी कंपनियों को भी बेचना शुरू कर दे। लेकिन अभी ये कोरोना वायरस की वजह से जो है तो कागजात का काम थोड़ा रुक गया है। और जैसे ही हमें मौका मिलेगा, हम सरकार की तरफ से सारी परमिशन पा करके इस अपने इलेक्ट्रॉनिक किट को मार्केट में उतार देंगे। यस। Can we go to the next one? So this is our retrofit range. So the green color marked ones are already ready for production. So as I told you, one is the small commercial vehicle 7 kilowatt kit, which is ready, and we also have this 3.3 kilowatt one for the three-wheelers. So for the battery pack and motor, we give 3 years or 1 lakh kilometers warranty. Okay. And I'll translate this much, please. Yeah. तो अब आप देख सकते हैं जो हारे से हमने किया हुआ है, उसमें देख सकते हैं कि जैसे 2 मोटर हैं, एक 7 किलोवाट का है, दूसरा 3 और 3 किलोवाट का है। तो 3 और 3 किलोवाट का जो है वो हल्की गाड़ियों में, 3 व्हीलर वाली ऑटो रिक्शा वाली गाड़ियों में लगता है, और 7 किलोवाट वाला जो है वो छोटी कमर्शियल गाड़ियों में लगता है, जो कम लोड उठाने वाली गाड़ी होती है ये। और हमारी गारंटी है 1 लाख किलोमीटर की इन मोटर्स पे। यस। मोटर एंड बैटरी पैक 3 years and 1 lakh kilometers. मोटर और बैटरी पैक पे, दोनों पे। Because these are the two major things in the EV kit. Yeah. Can we go to the next one? So these are the motors. So there are 3 types of motors that we currently deal from ASPP or Duyunov's motors. One is the DA90S, which is a 3 kilowatt motor. And then you have DA100S, and you also have a 5 kilowatt and a 7 kilowatt. So all these 3 motors are available. The 5 kilowatt motor is more suitable for load auto kind of vehicles, and also for electric two-wheelers, 100cc or 125cc two-wheelers. We are also working with different 2 or 3 companies to sell these motors. So one company is planning to use the 3 kilowatt motor for their bike, and another company is planning to use the 5 kilowatt motor for their electric auto rickshaw. Okay. तो ये जो मोटर्स जो हैं वो 3 तरीके के होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। पहला वाला हो गया DA90, दूसरा है DA100, और तीसरा वाला है, just a second. Yeah, it's a DA100, but it's a 7 kilowatt.
हाँ, और दूसरा वाला जो है वो भी DA100 कहलाता है, लेकिन पहला वाला DA100 जो है वो 5 किलोवाट का है, दूसरा वाला जो है जो 7 किलोवाट का है, और DA90 जो है वो 3 किलोवाट वाला है। तो ये 5 किलोवाट वाला जो है, एक कंपनी उसे लगाना चाहती है अपने ऑटो रिक्शा में, जो थोड़ा बहुत वजन भी उठाती है, जिसका कमर्शियल थोड़ा बहुत इस्तेमाल भी होता है। और 3 किलोवाट वाला जो है वो एक कंपनी है जो अपनी बाइक्स में, मोटरसाइकिलों में लगाना चाहती है। So the advantages of using this motors, just one slide before, I want to emphasize. Birji. पीछे बिरजी जी. Yeah. So why we use ASPP motors? I think you all need to understand the difference between the motors that is currently available in the market and the motors from Duyunov with the combined winding from ASPP. So these motors, as I told you, their weight is very less. Their torque, even though the weight is less, the starting torque is around 35% higher. Starting current is reduced by 35%, and the maximum torque is almost higher by 20%. So overall, we get close to about 10 to 15% saving on the input voltage, which is one of the main criteria for the EV range, number of kilometers per charge. तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इसी कंपनी के मोटर्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ASPP कंपनी के मोटर्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये वज़न में कहीं ज़्यादा कम है, जैसे कि चाइना ऐसे ही मोटर्स जो चाइना बनाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फ़र्क है 20 किलो और 40 किलो का। एक ये फ़र्क हो गया। दूसरा बड़ा फ़र्क ये है कि ये मोटर हल्के होने से और इनकी जो अंदर जो टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल करते हैं, मिस्टर ड्यूनोव की जो टेक्नोलॉजी, उसकी वजह से ये 10 से 15% कम बिजली का खर्चा करती है। तो इसका मतलब कि आपकी जो बैटरी है वो ज़्यादा काम कर सकती है। इसका मतलब होता है कि आपको ज़्यादा माइलेज भी मिलेगा। Yeah, can go to the next slide. So we also use the controllers from ASPP, and these controllers ranging from 48 volt up to 96 volts. So these are all low voltage controllers. And one of the advantages that you can have different like kilowatts in the same, you can go from 6 kilowatt right up to 21 kilowatts with from 48 to 72 volts, which is one of the major advantages of these controllers. And also the efficiency is more than 95%. So as a package, you get higher efficiency. तो इस पैकेज में जो हम जो इन मोटर्स को चलाने में बैटरी और मोटर के बीच में जो कंट्रोलर जो होता है, जो इन चीज़ों को कंट्रोल करता है, ये कंट्रोलर्स भी इसी कंपनी से हम लेते हैं, ASPP कंपनी के हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मोटर्स अलग-अलग वोल्टेज पे आती हैं, 48 से लेकर के 72 वोल्टेज तक के हैं, और इनकी पावर जो है 6 किलोवाट से लेकर के 21 किलोवाट तक की है। तो सबसे बड़ा इसका इसका सबसे बड़ा जो प्लस जो है ये है कि इसकी वजह से बैटरी की बहुत बचत होती है। 90% तक बैटरी की जो पावर जो है उसकी बचत होती है, तो वो ज़्यादा काम करेगी इसकी वजह से। यस। Can we go to the next one? Next slide, please. So we also we make the battery packs, because this is one of the major components in any retrofit kit, because this takes more than 50% of the cost. So we make the battery pack ourselves. We buy the cells from Korea and China. So A123 is a company which is an American company. So we buy the cells. These cells, but these cells are made in China because of the cost. So we buy the cells and we make the battery packs for 2-wheelers, 3-wheelers, and also for 4-wheelers. And we तो जैसे कि आप इस तस्वीर से देख सकते हैं, ये 2 किस्म के बैटरी पैक्स हैं जो हमारी ही कंपनी बनाती है।
जो खुद बैटरी जो है वो हम एक अमेरिकन कंपनी A123 सिस्टम से खरीदते हैं, लेकिन कंपनी अमेरिकन है लेकिन बैटरी चाइना में बनती है, क्योंकि आजकल काफ़ी कंपनियां जो है चाइना में ही अपना माल बनवाती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है वो कम है उसकी वजह से। वरना बाकी पूरा जो बैटरी पैक है वो हमारी कंपनी का ही बना हुआ है। और पहला वाला जैसे आप देख सकते हैं कि वो 3 व्हीलर और 4 व्हीलर में इस्तेमाल होता है, और दूसरा वाला जो है वो ज़्यादा बड़ी 4 व्हीलर गाड़ियों में और बड़ी-बड़ी ट्रक्स में, लॉरियों में इस्तेमाल होता है। यस। We give life of 2000 cycles, which means you can use our batteries for 7 years without any problem, and we give guarantee for 3 years. तो हम आपको 3 साल की गारंटी देते हैं, और उस 3 साल के अंदर हम गारंटी करते हैं कि आप इस बैटरी को कम से कम 2000 बार पूरी तरीके से चार्ज कर सकेंगे। So it's around 7 years life. तो ये लगभग 7 साल की आप समझिए कि एक बैटरी की 7 साल की जिंदगी बनती है। Yes. Can we go to the next slide? So currently we are working with a company in Chennai, which is developing premium two-wheeler. If you see the photo, it's a very nice looking electric bike. We will be using motors from ASPP. For this vehicle, we are planned for a 5 kilowatt motor from ASPP. And Murugappa Group, Murugappa Group is the number 2 cycle manufacturer in India next to Hero Group. So they are planning to use the ASPP motor for their upcoming 3-wheeler, so which is under testing now. So तो इस तस्वीर से आप देख सकते हैं कि एक चेन्नई की कंपनी है ब्लैकस्मिथ इलेक्ट्रिक नाम से, जो एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बना रही है। इसमें हमने 5 किलोवाट के मोटर का इस्तेमाल किया है, और ये कंपनी जो है मुरुगप्पा कंपनी के अंडर आती है, और मुरुगप्पा जो है मतलब कि हिंदुस्तान में